Jotono hambai asuk jora clock na ya 10 minute ayango nogo bujani ja mai moi songnani nango jarai khonai to koruna nango hedba ha tini asuk satunganor rally himoi langja taklaini ADC election atuyoi 23 Ompinagar ADC constituency Bonorgoi chini IPF tini ongai daborok symbol of boot dudi hnai abuni prosar tini taklaini ADC election chini joto nograi rokni bisingti narokok nalai khana o 26 ni ADC election Ompi ADC constituency rokni jara voter tongai rok narokni bagai belai kepal kaham বিশেষ খাই যারা বুড়ি রক চিনি ক্যান্ডিডেট তাবো 12 তারিখ नि বাগৈ ময়দানে অংখরজাক ব্যাটটিই আয়ঙ্গ সিপিএম नि ক্যান্ডিডেট বোলিং দুর্বল টিপ্রামথানি ক্যান্ডিডেট বোলিং দুর্বল বিজেপি नि ক্যান্ডিডেট বোলিং দুর্বল बीजेपी नि कैंडिडेट जे बॉलिंग खाइनाय 6टा बल खाइकांगाय चिनि कैंडिडेट बैट दै दंगो 6टा बलनो 6टा छक्का दं टिप्रामथा जे बॉलिंग खाइनाय 6टा बलनो छक्का दं 17 तारिखे रेजाल्ट लंनाय Narok bai baksa joto bai baksa oro jagaono phayoi 18 19 tarikh जों सिनि कैंडिडेट न कप्लाय खाय जों विजय मिছিল बो खाय लायनाय नरो जतो तियार जतो ह साबो दा बरगनि सिम्बल साबो बोर्ड ना याक्ति साला वाह ताकलाइनि इलेक्शन अंका बेलाई इंटरेस्टिंग इलेक्शन सीपीआईएम नि जतो भोटार दंमानि 2021 टिप्रामथानि कैंडिडेट रकनो ब्लाइंड सपोर्ट होय आईपीएफ बीजेपी न का सका 5 বছরনি জরাবো চিন্তা মনুখা বরক বাই বরক নক বিসিং কক বাংলাই মাংসি দিন পারমি থাংসিউ 5 বছরনি বাগৈ जों जे बरकनो दफानि सामंतां देहनै अम्पिनो हयतो जों टिप्रामथानि आनारस सिम्बल बुट दिखा 5 বছরबो काखा बाख्लायबो खारका आगामी दिन हाइना हाय ताबुक जे टिप्रामथानि जे आनारस सिम्बल ताबुक जे कैंडिडेट दंनाय बजे टिप्रामथानि भोट मानमानि यागुलो बजे अरने हयते बाख्लाय खारिया तामो ग्यारेंटी दं तिनि सारा टिप्राबंदर नुखना एमपी बो कमाजाक मिनिस्टर बो कमाजाक एमएलए बो कमाजाक EM बो कमाजाक MDC बो कमाजाक 85% टिप्रामथानि लिडार रक कमाबायजाक आईपीएफ तिनि मात्र सिंगल एमएलए सिंगल मिनिस्टर तिनिबो बाचावै सौ जातिनि साथे जदि सेक्रिफाइस खारिने बागै जदि तियार दंखाय 10 तारिखनि सिगां समय दंखौ आगरतला आस्तबल मैदाने रिहुन्डी जों आईपीएफ तिनि खरगचाचुक एमएलए खरगचाचुक मिनिस्टर पद न प्रयोजन अनि जातिनि बागै जदि सेक्रिफाइस खारिने नाङै दंखाय मिनिस्टर चियार याकानानि नाङै दंखाय याकानानि बागै तियार दंगो नंबो एमपी नि चियार मा याकानाय मिनिस्टर नि चियार मा याकानाय सरकारनि अंख दे फाइदि सबनि हिम्मत दं फाइदि
কিন্তু আবহাই খাইমায়া হই পাবलिकनि थाने फायै मुक्ति खिकलायै भोट सानमाबाय आबनि दिन पारं या ताबुकताय आज सुजुग ताबुकताय रलिया सारा त्रिपुरा आईपीएफटी 24 टा कैंडिडेट रिजार्ट এই 24 টা ক্যান্ডিডেট বাইনো আইপিএফটি ইয়াগো লরিস কাটই আচুগৈ তংজাক তাবো নিনি চিরানি টাকা ফাইবো ত্রাম সানাই রুইতনি টাকা ফাইবো ত্রাম সানাই হতনি টাকা ফাইবো ত্রাম সানাই আইপিএফটি ইয়াগো ইসকানি দুরি বাই নিনি চিরা টাকা ত্রাম সানানি বাগৈ জাতি বাই যে বেমানি খাই তংগাই খাই বরংতে কোনোদিন সুযোগ লিয়া থাকুক দেব কুকসা 5 বছর নুখেছে आंसिनि कैंडिडेट नि बुकुक तेंद्र के बस कांगो किसिसा कमिटमेंट अपना आं खनाने नि बागै जिनि जत कैंडिडेट रखनो जे कैंडिडेट तंगाय रख जतनो लोकनि बस कांगो बा सबै कमिटमेंट रिजार्ट नि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट साहेब तंगो बबो साइमानो एसिनि लिडार बो तंगो साइमानो औरने होइते जिनि कैंडिडेट जदि 5 संख्या 5 বছরনি বাগৈ বিনি বেতন বিনি অনারিয়াম আব 5 বছরনি প্রত্যেক মাসনো লোকনি বাগৈ 50% আবনি অনারিয়াম ইয়া খনানি বাগৈ তিনি ক্যান্ডিডেট নগদে গছে গছেগো আম গছেগো 5 বছরনি বা এমডিসিএম বাইখানকায় প্রত্যেক মাসনো যদি 1,40,000 বেতন মানে তংকাই 70,000 লোকনি বাগৈ কাইলাই থানে বলাই থানে থিলাই থানে শ্রাদ্ধ খাই থানে পদরি পর আপনি পারপাস চিনে ক্যান্ডিডেট বরি নাই তাই কেসা আইপিএফ দিলে হইতে 24 জন প্রার্থীর মানিব যে প্রার্থীর বিধান যে প্রার্থীর কাগলে এডিসি ইলেকশন কপ্রায়ঙ্গই ফাইনাই এডিসিনি এমডিসিনি সপোর্ট না মানে লগে লগে এডিসিনি কাউন্সিলনি এমডিসিনি সপোর্ট না মানে লগে লগে উইদিন সেকেন্ডনি বিসিঙ্গনো প্রধানমন্ত্রীনো সং এড্রেস খাইयै এমডিসিনি ডিউ লেটার বাই খাইयै কাইসা সিঙ্গেল ডিমান্ড আবসিনি ডিমান্ড কাইসা সিঙ্গেল পয়েন্ট কাইসা সিনি ডিমান্ড আবনসো এডিসিনো আলাদা রাজ্য ত্রিপুরালেন সঙ্গে খাই রিসিডিং নাই এমডিসিনি ডিউ লেটার বাই খাই প্রধানমন্ত্রীনো সং চিঠি হলাই নাই নরনে থানিও আনি কবমং তংনাই নরনে প্রত্যেক ভোটার যারা আম চাইনি অম্পি নগরনি আইপিএফটি 18 বছর আন্দোলন খাই তংমানিব তাবসু পর্যন্ত নট এ সিঙ্গেল এমডিসি जों माइयाखौ सगैरि मायाखौ जों बसकानि 12 तारिख एप्रिल इलेक्शन होंगै 17 तारिख एप्रिल रेजाल्ट आउट होंगमानि यागुलो सिनि कैंडिडेट कपाय होंगमानि साथे साथे नरंगनि जे पवित्र भोट अब आईपीएफनि दाबरक सिम्बल जे भोट रिनाय जे भोट खाइनाय कपाय होंगमानि यागुलो नरंगनि प्रत्येक भोटारनि आबनि मूल्यवान न आईपीएफटी सारा त्रिपुरा राज्य बाहेके जाति न फियक आबना सारा त्रिपुरा राज्य लाई बुमा खलाई फुनुंगनाय चाहे शुक्लाचरण नयातियानि चाहे प्रेम कुमार रियांगनि चाहे सिंधु चरण जमातियानि चाहे सपन देवबर्मानि 10 टुकरा या 100 टुकरा देहरङै थांपाना कोनो दिन जाति बाइजों कोनो दिन कम्प्रोमाइज खालाया ताको देबुखौ तिनि जों नुखा आईपीएफटी एनसी देवबर्माना गुबेक होनलायका पाताल कैना जमातियाना गुबेक होनलायका पाप बापेउ सारेना निनि 14 गुस्तिनि थानियाव फना आबनि पापनि आबनि रेजाल्ट नांनायनो नांनाय जाति बाय जदि केउ बेमानि खाइ तो मुंकांकाय जातिनि थानिबा आबनि लाइफमा एक दिन गथांनि बिसिंति आबनि जवाब मारिनाय এই সদাগর কলিসংগ্রহী জীবন জাতিনি কক সবাই ভোট লওয়ে এমডিসি অংখা তাবুক যারা তংনায়ক
MP minister MLA EM MD siongayok beskangi 12 tarik aboni jawab manai syarat tiprani bororok aboni jawab rinali bagai tabuk tiar ngoi tonggo takuk tai pukokso e gu bek mani nijini lukungo nangka NC depan mana gu bek mani batal kinya jomatiana gu bek mani boroli tama operat NC depan mati pralen sana 2009 sini 2018 পর্যন্ত সারা ত্রিপুরা ত্রিপুরা সিসা রইতে মানে NC দেপন মানে তামা অপরাধ পাতাল কিনা জমা দিয়া NRC নি বাগৈ রিফিউজি এগেন্স্ট আন্দোলন খাই মানে পাতাল কিনা নি তামা অপরাধ বড় গোবে খুনলাইকা আবনি পাপ নিজনি লুকুঙ্গ নাঙ্গৈ তাবং নিজরা গোবে খুনলাই তুলাইকা নিজরা বিসিং গোবে খুনলাই তুলাইকা aboni bagai ang te asuko kolok salia sini jauh to leader na salai ka mota moti narak tabu waisya narak 23 ompi logar ADC constituency nangai chine buruine fan buruine bising tiyai dafali sine mangno mano burirogni bising tiyo chine dafarak sisao Berirokni bising tino, Chile bangsa bridhi anggo, berirokni bising tino, Chile sinemang, sara prithibiwa sijago, tabo goro celarok phainera koijon, rigna irisa, boroni bisinga koijon, jongrita borok rikan borok tujakto, o takul tabok ompi bajarat tuju bajarat thangkai, bot jamatia de nuatia de borma de kaipeng de kuno phone sijagia. কিন্তু চিনি বরিনি বিসিঙ্গ তুই তো বাজারে থাকদি অম্পি বাজারে থাকদি চিনি মুংমান আবনি বাগৈ চিনি ম্যাডাম যশোদা রানী বিলি সাইজ সংনি বাগৈ হিনি চেংওয়ান সগিয়াবই চিনি দফানি বরিরকনি শক্তি ন সারা পৃথিবী বছর তাই বৈশা আই পেতলি বিসিং তিয়াই টিপ্রালেনি আন্দোলন ন এই বৈশা ভারতবর্ষনি ভারত সরকারি থানি aboni message na rohanani bagai ompini hoite itihas namnani bagai narok jotono sangorisa khawai narok ongkhordi beskang 12 tariko jotoni se kbang goodbye chini madam Yashoda Rani no narok kupai khai rohadi narok ni mulyaban vote pavitra vote abochum kono dino nadiwa bisajan khainani regular kono dino nadiwa bisajan khainani regular tiasu koklok salia kabang ma kotongo সালাইনানি তঙ্গ আবো বসকাঙ্গতেইবো সালাইনাই তাবো जों लुकुनै थानिबो जों थांगै ककमा सालायनाय कारण चिनि बैसाबतीनि भबिष्यत तिनि हा तंखायसि नों राजनीति खालायमानाय जाति तंखायसि राजनीति खालायमानाय अ हा तंखायसि बंशबृद्धि खालायमानाय हा नतुयै पृथ्वीयाव केबो कोनो जाति कम्प्रोमाइज खालायमानि गरै चाइना बा इंडिया जुद्ध नांगै सिलै कगलै थिलैमानि तामानि कारनै हानो तयै इंडिया बा पाकिस्तान जुद्ध नांगै थिलैमानि कारण तामो हानो तयै ताबो इरान बा इजराइल अमेरिका नांगलै तमानि कारण तामो बा हानो तयै आबनि बागै हा केबोनो अजथा या फालिया जों सिनि 184 जनानि लाइबुमा 184 जनानि चिनि बुबाग्रानि बर्षम चिनि तागबो जरा तंको तागबो समय तंको दियजेसनि आन्दोलन खालाय अ एडिसि खालाय खालामनानै न जों बाहाय खालायै दाक्ति खालाय जों अब्ला फुल फ्लेजार स्टेट सेपारेट स्टेट खालायमाना आलादा राज्य खालायमाना जों आलादा राज्य खालायमा खांखाय जोंबो अरा राजनीति खालायनानै नांलिया थाय व्यवसाय खालायमाना चाकरि खालायमाना गोबां स्कुप फैनाय आं शुक्लाचरण नुवातियाबो टिप्रालेन माने थांखांखाय आंबो तै राजनीति खालायलिया आंबो कुवाय फाथै दुगानफोरनो थाङै रि दङैनाय सीपीएम खालायनाय टिप्रासा कांग्रेस खालायनाय टिप्रासा टिप्रामथा खालायनाय टिप्रासा निने बीजेपी खालायनाय टिप्रासा बरक जदि राजनीति इन्टारेस्ट थायोब्ला बरना जों या फारि खालामसिनो टिप्रालेन नरक परिचालना खालायसिनो तामो दरकार टिप्रालेनि बागै तामो खाया दंखा
11 दिन नेशनल हाईवे ब्लॉक रोड ब्लॉक खायै वातै मान जागै पान्तै मान जागै तुई बोतल सा नंगै सापन काते लायै अगो माइ करि खाइ चिरि खग लायै आन्दोलन खाइ सारा त्रिपुरानि बरफना सिसारै तिखै माने त्रिपुराले मानसिकता न सारा त्रिपुराले बिसिङ आलादा राज्यले मानसिकता न तिनी तुई मावा खिक्लाइने बगै चाहिँ तखा सबनि लाभम खा थांनाय 2021 आईपीएफ तिनी खरक एमडीसी सबै मैया अब 5 वर्ष कम्प्लिट अंखा सबनि लाभम खा 5 वर्ष कम्प्लिट अंखा बाक्सा या करी खरी तंबै खा पनि बगै गलाइ दुख नागो ताखु ते बुखु सम हाय पण बसापतिनि भविष्य न नहारे वंशनि भविष्य न नहारे तिनी तागु खलाइमा त अनि जातिनि साथे सुरु इलेक्शन या जातिनि साथे जदि सैक्रिफाइस खाइना हिंकाय शुक्लाचरण नवातिया तियार तंगो आईपीएफ तियार तंगो 10 तारिख एप्रिल सिकांग आगरतला आस्तबल मैदान रिहुनि फाइदि साबले हिम्मत कम चियारिया कनानि बगै जों तियार तंगो नंगो माया काननाय जोंबो काननाय अमर सुनो कक कचारे आने ककनो नरके थानियो जातनि थानियो कबगै बस कांगो ईश्वर जदि हमारी खाई के और आमचरी लोकोरा जत वानसगै सिली दाबरक सिम्बल नरक गोबां गुडबाय कब्लाय खाई कांकांकाय 17 तारिख रेजा लंनाय 18 19 तारिख अ खेतव भायै नरक बाय बाक्सा विजय मिसिल खालायने खालायनाय ताकु तेबुकु सौ अ कक चरायनानै ककनो मथाका आईपीएफ आइ लोकु सारेन्सि देबमानि इमां सारा तिब्रावतै विस हर हाय जों साथों हामबाय।